sila mag-uniforme pero di na karon kay sayo pa tama sa mo og kalit kabado ka mo okay lang. Hoy. And so Jing na naman tamo paghapon no na mag-stir dita no inig ka alas 6 pero that's why pagkita kong lolo. Hi lo. Ayo kalo. Bye la. Kita yan. Ako lolo na naka-color blue. Kasi ako lang kakungkot. Bonnie! Bonnie! Ha Bonnie! Ha Bonnie! Ini ha Bonnie! Ha Bonnie! Ha Bonnie! Ha Bonnie! Bitaw, pero may bitaw na ako malibtan, ma. Yeah. Asam tubig. So, gasan sa nakin. Mo ni pirmi na ko anaon sa baso. Anaon ba anaon?